आमर सृष्टि ग्राम्य कला एमती तो पेंडल फेंडल बर्तमान है आगुरी माटी पेंडल मैंने खट पकईकि पेंडल करके आम यात्रा करके बर्तमान आसिकी प्रोफेशन करमती ग्राम्य मंचर आमर आरंभ होता मोर प्रथम नाटक थिला झिमिटी खेल धर्म विप्लव दीटा नाटक थिला बहुत कष्ट करके मत पाठ देले मत दौ नथिले पाठ आम बजार नाटक हुए बहुत अनुरोध कला प्रति थर ड्रामा हम प्रति वर्ष गोटे दीटा ड्रामा हम जाकि बसबी मत देवेनि कहे तो पाखे कला ना तू गोटे कौन कलाकार हो एमती मत फेरे दिखाई जहाँ मत दिव जो पाठ पढ़ा छाड़ी बड़ बदमाश हुए गाँव में चाषबास करे ब्राह्मणिया पाठ पढ़े ब्राह्मण काम करे जहाँ बस बस बहुत कष्ट दीटा नाटक देले दीटा नाटक पाठ करी जी से जानी मुझे अनुभव करी आम जो मैंने मेकअप होती आज नाटक जो मैंने कलाकार अच्छा के आग्रह वर्ष सारा दोटी नाटक करेंगे से से वर्ष सारा चिंता करते कौ दिन आम से नाटक समयटा आसो आम नाटक करूँ जहाँ से नाटक है मेकअप मुहर छड़ेली से मेकअप रहा से मेकअप मुहर मुहर निभिला किसी दिन पर मत किसी लोग कहले सांगसाथी तू यात्रापाटी की पड़ा से यात्रापाटी खाइबा को मिले ना पैसा तो अलग कथा यात्रापाटी एत उन्नत हो नाला 1978 मसीह आसी यात्रा जगत को जो पूज्य गुरु नाट्याचार्य रघुनाथ पण्डा थे नीलचक्र बेरा से ऐतिहासिक पौराणिक काल्पनिक यू नाटक को था छत्रपति शिवाजी ग्रीक वीर अलेक्जेंडर राम 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 रहीम अस्तराग यू नाटक को था जड़े मास्टर थे कृष्ण प्रसाद बेहेरा से नाट्य जगतर स्रष्टा यात्रार स्रष्टा से जाओ से पाखे किसी दिन कटेली कटेला आम बर्तमान यही अवस्था अच्छु जाओ आपण मान स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा आम उपरे थाऊ आपण मान आशीर्वाद आम उपरे थाऊ नहले कलाकार केवे आगो को जाई परिबन कि कला केवे परिवेशन करि जाओ जगन्नाथ करंतु ए मंच आपण मान निश्चय खुशी दो आनंद दो आज नाटक सबपरि नाटक को आयोजन करिथिबा बंधु मान को तथा सम्मान जनाउची ए अंचल माँ मौसी भाई भूणी समस्त को बहुत बहुत जय जगन्नाथ संलाप मत कह सार कहले जीवंता सब बहुत दिन पुराना नाटक थिला से तार प्रथम डायलॉग थिला एटा गोटे जौन विकारग्रस्त रोगी संलाप थिला से नाटक देखिले जानवे सेटा प्राय गोटे भयंकर चरित्र थिला से चरित्र जीवंता सब से नाटकटी मो जीवन पाहच चढ़ार सहाय होता आपण मान आगे परिचित करा से गोटे नाटक जीवंता सब एटा 1982 83 84 मसीहार नाटक 84 85 86 मसीहार नाटक थिला तार संलाप थिला Beauty is only to enjoy, not to touch. But for myself, beauty is only to touch, not to enjoy. सुंदर फुलटा को दूर देखा किसी मन न था पाखे देखी सारा पर किसी समय हाथ में रखी स्पर्शटा को अनुभव कर ठीक ठीक कर डिसेक्शन कर देख फुलटा भितर एते ब्यूटी थिला कौटी बहुत दिन संलाप माइचा दुखे सब कहबी टे एत शीघ्र माइचा हो चलने तीन संलाप कह गोटे कौड़ी खेल था बहुत बढ़िया परिचित नाटक था ये गोटे प्रोफेसर चरित्र था स्त्री परक्रिया प्रति मारिदी से प्रोफेसर को सेमती तार संलाप था अंजलि नारी जीवन दर्शन अंजलि जहाँ तमें करिच क्षणिक उत्तेजनार वशवर्ती देहर भोक तमें मत मारिदेल अंजलि मारी तो देल सुखर सौदा किणवा जो हाट को आसी मनीष अपना इच्छा किसी करनी अंजलि से देहर भोग हो
ବା ପେଟର ଭୋକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ହେଲା ଦେହର ଭୋକକୁ ଦେହରେ ମାରିବା ପେଟର ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରିବା ଭୋକ ମାରି ଶିଖିନଥିବା ମଣିଷ ଏମିତି ବାଟ ବଣା ହୁଏ ଅଞ୍ଜଳି ଯେମିତି ତମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଛ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଚଢେଇର ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନଈର ରାସ୍ତା ଚଢେଇ ସିନା ସବୁଦିନେ ବସାକୁ ଫେରେ ହେଲେ ନଈ ଆଉ ଫେରେ ନା ଅଞ୍ଜଳି ତମ ଜୀବନ ସେମିତି ନଈ ଭଳି ଅଭେରା ଅଞ୍ଜଳି ତମେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ପାରିବନି କେବେ ଫେରି ପାରିବନି ତମେ କେବେ ଫେରି ପାରିବନି ଏମିତି ଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଖେଳ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଛି ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲଟେ ସେ ଗଲା ତା ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା ସେ ଭୁଲଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ତାର ଯୋଜନା ଥିଲା ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଏମିତି ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ଧାରିଆ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ସେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସହାୟ ବଡ ଭିକାରୀଟା ଅନ୍ୟର ହାତ ଟେକାକୁ ଯେ ଚାହିଁ ରହିଥା ମଣିଷ ନଦେଲେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଉପବାସ ରହେ ସେ ଠାକୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ବେଶ ଜଣା ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଅବତାରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଏ କିଛି କରିପାରିନଥିଲା ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ପାହାଡ଼ ଭୟରେ ଯେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ 1866 ଡଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ତା ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସର୍ବହରଙ୍କର ଶବ ପଡୁଥିଲା ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପେଟ ବିଗଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବୁଢୀ ଦଣ୍ଡ ନବ ମତେ ଏମିତି ହେଲା ତା ଜୀବନ ଏମିତି ଦୁଃଖମୟ ହେଲା ଶେଷରେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡିଆ ହେଇ ମଶାଣୀରେ ଶବ ପଡିଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିছে ବୁଡିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଜୀବନ ଠାରୁ ସେଠି ସେ କହୁଛି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲୁନି ଯେ ଜଣେଇଦେଲୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ମଶାଣୀ କେତେ ବାଟ ଗରିବ ହେଇଥାଉ ବା ଧନୀ ଗଜଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥାଉ ବା ଛିଣ୍ଡା ମସିଣାରେ ଶୋଇଥାଉ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ମଶାଣୀ ସେଜରେ ଶୋଇବେ ଏ ମଣିଷ ସବୁ ଧାଇବାର ଶେଷ ଯଦି ମଶାଣୀ ସବୁ ସୁଖର ଶେଷ ଯଦି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗର୍ବ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି ଅଧର୍ମ हे जगन्नाथ रक्षा करो प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ଆଉ କଣ କହିବି ମାଇଚିଆ ସେ ସୁଆଗ ଆଉ ସୁଆଗ କିଏ ଚାଚୁଡି ମୁଠା ଗୋଡ କାଢିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇଲେ କଥା କୋଉ ମାନକୁ ଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚড়କ ମାଇଲା ଗୁଆ ଗଛ ପଡି ମଲା जय जगन्नाथ भाई भाई बहुत बहुत समस्त जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चमत्कार एवं अग्निवर्षी सलाप से तो आपण ओडिया यात्रा जगतर अप्रतिद्वंदी अभिनेता।